Dobrodošli u svet fizike i astronomije. U ovoj emisiji ćemo pričati o Mesecu. Mesec je jedini Zemljin prirodni satelit. Satelit ili pratilac je nebesko telo koje kruži oko planete i prati je na njenom putu oko Sunca. Mesec je hladno i tamno nebesko telo. On ne svetli sopstvenom svetlošću. Međutim, on odbija sunčevu svetlost i ono što vidimo je zapravo svetlost koja je potekla sa Sunca. Sunce je često simbol dana, a Mesec simbol noći. Zato što je Sunce na nebu danju, a Mesec noću? Ovo nije potpuno tačno. Mesec je na nebu podjednako koliko danju, toliko i noću. No, mi ga danju ne vidimo zbog izrazitog blještavila Sunca koje daleko nadjačava sjaj Meseca. No, pogledajte nebo neposredno posle izlaska ili pre zalaska Sunca. Može da se desi da ga vidite. U tom trenutku na nebu će biti i Sunce i Mesec. Sa druge strane, postoje noći bez Meseca. Ako ga noćas ne vidite na nebu, to znači da će sutra preko dana biti. Pogledajte. Mesec kruži oko Zemlje tako da joj je uvek okrenuta jedna strana. To znači da mu uvek vidimo lice, a zadnju stranu ne vidimo. Mnogi ovu zadnju stranu zovu tamna strana, ali to je pogrešno. Ona je osvetljena isto koliko i prednja, onu koju vidimo. Kao i Zemlja, polovina okrenuta Suncu je obasjana, to je dan, a ona druga je u senci, to je noć. Kako Mesec kruži oko Zemlje, a Zemlja oko Sunca, dnevnu i noćnu stranu vidimo pod različitim uglovima. Ovo zovemo mesečeve mene ili faze. Mlad mesec, prva četvrt, polumesec, posljednja četvrt i ponovo mlad. Vreme za koje se ovo ponovi iznosi 29,5 dana, što je starim narodima služilo kao prvi kalendar. Površina je gotovo cela izbrazdana kraterima. Krateri su ostaci udara meteora i kometa. Zemlja ima atmosferu u kojoj takvo kamenje, ako je manje, može da sagori i tako nas štiti. Kako Mesec nema atmosferu, nema ni šta da zaustavi kamenje i to je razlog zašto postoje ostaci udara u vidu kratera. A pošto nema ni vode ni vetrova koji bi to erozijom izbrisali, krateri su ostali očuvani godinama. Na njegovoj površini primećujemo svetle i tamne oblasti. Stari narodi su mislili da su tamne površine mora, a svetle kopno, pa su ih tako i nazivali. Danas znamo da na Mesecu nema vode, ali su nazivi ostali. More hladnoće, kiše, spokojstva, mirnoće i druga. Pošto nema atmosferu, razlika u temperaturi danju i noću je veoma velika. Prosečna temperatura na površini danju je plus 100, a noću minus 150 stepeni Celzijusa. Velika razlika. Plima i oseka su pojave na Zemlji čiji je uzrok upravo Mesec. Kružeći oko Zemlje, on svojom gravitacijom privlači vodu. Zbog toga ona se izdiže u pravcu prema Mesecu, to nazivamo plima, a spušta na bočnim stranama, to zovemo oseka. Kada se na svom putu oko Zemlje Mesec nađe između Sunca i nas, on zakloni Sunce, a mi se nađemo u senci. Ovu pojavu zovemo pomračenje Sunca. Kada se Zemlja nađe između Sunca i Meseca, ona zakloni Sunce i Mesec uđe u Zemljinu senku. Ovu pojavu zovemo pomračenje Meseca. Mesec je jedino nebesko telo van Zemlje na kojem je čovek bio. Neke misije su obuhvatale samo obletanje, a neke ispuštanje. Na ovim svemirskim putovanjima je ukupno učestvovalo 24 astronauta. Prvo spuštanje ljudi na Mesec obavljeno je 1969. godine, a od tada 6 misija sa ljudskom posadom u kojima je 12 astronauta imalo priliku i da hoda po površini. U ovim misijama astronauti su istražili Mesečevu površinu, snimili fotografije sa lica mesta, vršili merenja i eksperimente na terenu, uzeli brojne uzorke tla koji su kasnije analizirani na Zemlji. Takođe, postavili su i instrumente koji mere potrese, magnetno polje, sunčevo zračenje i raznu drugu opremu. Hiljadama godinama Mesec je ljudima obasjavao noći, a i dan danas postoje ljudi koji vole da prošetaju po mesečini. Hvala vam što ste posvetili 5 minuta za naš program, a ukoliko je večeras Mesec svetao, prošetite se dragom osobom i porazgovarajte o ovoj emisiji.